खेल रही थी, तभी उसका पानी वाला गुब्बारा एक ऐसी महिला पर जा गिरा जो कि कन्वर्ट আচ্ছা বন্ধুরা, রং খেলার সময় মানছি ছোট একটা বাচ্চা রং দিয়ে দিয়েছে, রং বিক্রি করলে কোনো প্রবলেম নেই, কিন্তু রং যখন অল্প একটু লেগে যায় তাহলে কি প্রবলেম? আর সেটা তো বাদই দিলাম। তো বাচ্চা যদি রংটা দিয়েই দেয় ভুল করে, ছোট বাচ্চা সে কি বোঝে? তাই বলে কি তাকে একদম শেষ করে দিতে হবে? কি বলবো, এই ভিডিওটা দেখো বন্ধুরা, সত্যি। আর যারা হিন্দু হয়ে রোজা করো, ইফতার করছো, তারা কি বলবে বন্ধুরা? অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে কিন্তু জানাবে। আমার ভিডিওটা দেখে আমার সত্যিই খারাপ লাগলো যে মানে অন্য ধর্মের মানুষ এসে আমাদের ধর্মের মানুষদেরকে মানে শেষ করে দিল। তো ভিডিওটা না দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে না বন্ধুরা। ভিডিওটা আগে দেখো, তারপরে আবার কিছু কথা বলছি তোমাদের সাথে। एक 11 साल की बच्ची होली खेल रही थी, तभी उसका पानी वाला गुब्बारा एक ऐसी महिला पर जा गिरा जो कि कन्वर्टेड समुदाय से आती है। उसके बाद इस महिला ने पहले तो अपने समुदाय के लोगों को बुलाया, भद्दी भद्दी गालियां दी, उस बच्ची के घर में जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर घुसे, मारपीट की और फिर 25 साल के तरुण को मौत के घाट उतार दिया। अगर एक बच्ची से गलती से गुब्बारा नीचे गिर गया, उसका ये मतलब तो नहीं बनता कि उसकी जान ले ली जाए। मतलब आप हिम्मत देख रहे हो उन लोगों की। हम कितना भी भाईचारे की बात कर लें, ये लोग अपनी असली औकात दिखा ही देते हैं। आज हम एक हिंदू होने के नाते अपने देश में अपना त्योहार तक नहीं मना सकते हैं। एक गुब्बारा मारा तो उनकी लेडीज के ऊपर, बच्चे ने 6 साल की बच्ची है और कुछ नहीं है। देखिए, वक्त आ गया है जागने का, वरना कल कोई आपके और मेरे घर में भी ऐसे ही घुस जाएंगे। ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, क्योंकि इन्हें आदत है रोज अपना बाप बदलने की। वरना कल को जब इतिहास पूछेगा कि धर्म का दोषी कौन रहा, तो एक ही जवाब मिलेगा कि जब तक खुद पर न बीती हिंदू मौन रहा। তো এই ভিডিওটা বেশি বেশি করে শেয়ার করো বন্ধুরা। আমার তো খুব খারাপ লেগেছে যে মানে কি বলবো, বলে বোঝাতে পারবো না তোমাদের। সত্যিই খুব খারাপ লেগেছে। তো তোমরা কমেন্ট করে তোমাদের মতামতটা অবশ্যই আমাকে জানিয়ে দিও।